आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ग्रीनफील्ड हो विमानतळ आणि तुम्ही ज्यांना मुख्यमंत्री असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या किंवा मार्गदर्शनाखाली दर म्हयन्याक मोपा विमानतळा संबंधी एक मिटींग जाताली त्याचे कशें काम सुरू आहा त्या संदर्भात सर तुम्ही थोडीशी आता माहिती द्या. आताच तुम्ही मोपा विमानतळ परिसरात भेट दिवन येयल्यात. थोडीशी आमच्या हांकां सर नक्की कितले काम जालें सर? हांव भेट दिवन आयलां हे कुतुहलाक लागून आनी म्हजी आत्मीयता हांव जोडलेलो आसा त्या विमानतळाशी. कारण 1996 सुरू जाल्ली ही गजाल प्रत्यक्ष 2016 मार्गाक लागली. वर्क ऑर्डर दिली आणि कन्सेशन एग्रीमेंट GMR कडेन हांवें सायन केला सरकारच्या वतीन. 2 वर्सां ताच्या पयलीं म्हणजे 14 जेन्ना म्हजे कडेन सरकार आयलें त्या वेळ पासून ह्या सगळ्या म्हणजे 20 वर्सांतली मेजर काम जर केन्ना जाल्लें आसा जाल्यार त्या 2 वर्सांनी. तुमी एका म्हयन्याक मिटींग घेया म्हणून हांव आठवड्यान घेयती. रेकॉर्ड सांगतलो दर आठवड्याक सोमारची इंटरनॅशनल एअरपोर्टा खातीर आणि बेरेस्तारची इलेक्ट्रॉनिक सिटी खातीर. म्हाका दोनूय हे प्रोजेक्ट हे सामके जिव्हाळ्याचे आसले. हे चुकोवप ना. 2014 पासून पहिली गजाल जाली जी ती एनवायरमेंटल क्लियरन्स जेचे हियरिंग लागूंक जाय आसले ते खंय कांपालार घेवप की दुसऱ्या ग्रावंडार घेवप हें चल्लेलें. हांवें निर्णय घेतलो त्या फायलीचेर की येस तें थंयच जावंक जाय एअरपोर्टाचेर. आनी थंय जे बोवाळ जातात की थंय इतकी वनस्पती झाडां वतलीं झरे वतले बागायती वतल्यो त्यो त्या निमतान पळोवच्यो सगळ्यांक. थंय वचप प्रश्न आसलो पूण तो प्रश्न PWDन 19 दिसांत क्लियर केलो. रस्तो केलो 19 दिसांत आनी लगेच पेंडॉल घाले थंय. आनी एका म्हयन्याच्या भितर डिसिजन घेतल्या नंतर म्हणजे मोपा पठाराचेरच हियरिंग लागचें पब्लीक हियरिंग लागचें. म्हाका याद आसा त्या वेळार 2 लेडी ऑफिसर्स हांवें पोस्ट केल्ले. एक नीला मोहनन ती कलेक्टर डिस्ट्रिक्टाची आणि दुसरी पुलिसाची SP ती जी घोव बायलां आसली कश्यप. ह्या 2 महिला इतल्याच खातीर की कितें आजनेऱ्यो ह्यो महिलां कडेन जायनात म्हणून हांवें तांकां टार्गेट दिलो. आनी हियरिंग सोंपल्या शिवाय पणजे येवं नाका कंप्लीट करून येया म्हणून. दुसरो दीस जाता दुसरो दीस कंटिन्यू करप तिसऱ्या दिसा. पूण पयल्या दिसा हियरिंग सोंपलें. हियरिंग सोंपल्या नंतर ताचो टेंडरींग प्रोसेस हो सुरू जालो. टेंडरींग प्रोसेसांत RFP RFQ पयलीं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आसता मागीर रिक्वेस्ट फॉर कोर्ट आसता. हे जालें. शॉर्टलिस्ट करून वर्क ऑर्डर दिवपाचें काराक मेळटलें. कोणें तो कन्सेशन एग्रीमेंट जो मागीर आमी सायन केलो वर्क ऑर्डर दितकीर तो एग्रीमेंट पळोवचो. म्हणजे सरकाराक दूरदृश्टीन खूब मोठो फायदो आसा. 35 वर्सांतली 40 वर्सांची 35 वर्सां सरकाराक पयशे मेळटले. पयलीं 5 वर्सां ही ताका टॅक्स हॉलिडे आसा ताका सेट जावपाक कन्स्ट्रक्शन करपाक आनी सेट जावपाक. आतां तो बहुतेक कंप्लीट जाल्लो दिसता. म्हाका म्हजी उत्सुकता खूपच आसली त्यामुळे हांव आज गेलो. हांवें कोणाक प्रेसाकूय सांगूंक ना पब्लिकाकूय सांगूंक ना. म्हजी गाडी घेवंक ना कळचें न्हय म्हणून. पूण तुमकां वास लागलो कळ्ळें म्हणटकीर मागीर हांव डिनाय करूं शकना फट मारूंक शकना. अंधारांत उरलेलें जाल्यार बरें आसलें. पूण एक आज वयतकीर खूब बरें दिसलें की थंय रनवे 3.5 किलोमिटरांची जाल्ली आसा ती पूर्ण कंप्लीट जाल्ली आसा. मागीर टर्मिनल बिल्डींग जाल्ली आसा
थोडे उरलेले असतील बारीक बारीक गोष्टी. मागीर एअर ट्रॅफिक कंट्रोल बिल्डींग जी असता, जेका टर्मिनल बिल्डींग असता आणि कंट्रोल टॉवर, ह्यो दोनूय गोष्टी जाल्ल्याच जमा आसात. युटिलिटी बिल्डिंगूय जाल्ल्याच जमा आसा. फायर फायटींग जी वेवस्था असता, एअरक्राफ्ट रेस्क्यू अँड फायर फायटींग, म्हणजे जे टेक ऑफ आणि लँडिंगा वेळार सामके अलर्ट रावचे पडटात, ही गोष्ट स्पीडअप जाल्ली आसा. आनी एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे थंय बारीक सारीक कामां खातीर जे प्रशिक्षण लागतलें, एविएशन स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर ASDC, खरें म्हणजे आमी ते पेडणेच्या ITI असो उल्लेख केल्लो आसा आमच्या हातून एग्रीमेंटान. पूण मागीर लक्षांत अशें आयलें, फुडें सरकारान तो निर्णय एक बदललो. ही आनी बरी गजाल जाली की त्या कंपनीचोच सजेशन आयलें की ते थंय वचून पळयती की थंयसर तें जावचें ना, आनी त्यामुळे ताणेंच हांगा सेंटर एक निर्माण केला. आनी त्या सेंटराचेर सादारण 15-16 कोर्सीस, 2 म्हयन्याचे, 3 म्हयन्याचे, 40 दिसांचे, 90 दिसांचे, 60 दिसांचे अशे सुरू जातात. म्हज्या म्हायती प्रमाणे 1 ऑगस्टाच्यान ते सुरू जातले. ते थंय कोर्स कोणायक करपाक मेळटा, ओपन आसात ते. आनी ते कोर्स केलो म्हणजे थंयच नोकरी मेळटली अशीय ना, ताणें दुसऱ्या एअरपोर्टारूय धरूं येता. पूण ते ASDC जें आसा, एविएशन स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर, ताचें सर्टिफिकेट मेळ्ळ्यार मार्केटांत ताका किंमत आसतली. एक हांवें आयकलां त्या प्रमाणे सरकार 15 ऑगस्टाक ताचें उद्घाटन करता. त्यामुळे खूब खूब बरें दिसलें. त्यामुळे म्हजें कुतूहल आसलें. त्यामुळे हांव आज वचून आयलो. खूब बरें काम जालां, खूब बरें काम जालां. लोकांचो गैरसमज, लोकांचो विरोध आसा ही गोश्ट कळटा. पूण दुर्दैव अशें आसा की सरकार लोकांक जाय त्या पद्दतीन समज दिवंक कमी पडलो, म्हणून लोकांचो विरोध वाडलो. नाजाल्यार एका वेळार ज्या वेळार विमानतळ हो ठराव नासलो, हांगा नाका सावथाक, आनी सावथवाले काही जाण द्वेश्टे लोक विरोध करताले, तेन्ना आमी सगळे जाण, म्हणजे हांव तेन्ना आमदारूय नासलो, आमी पेडणे बंद उडयल्ले. शुकशुकाट आसलो पेडणेचो. बाजारांत भाजी आनी नुस्तेकारां सुद्दां येवंक नासली. इतकी मोपा खातीर मागणी आसली. ते मोपा कंप्लीट जाता आसतना लोकांक दुखता, हेतून सरकार खंय तरी तांकां समजून सांगपाक कमी पडटा. हे खंय तरी खंत आसा मनांत. कोणे तरी ती सारकें समजून घेवन हेचो कसो बेनिफीट आसा हें सांगणे गरज आसा. थंय प्रत्यक्ष आमकां त्यो नोकऱ्यो दिता म्हणून सांगलेल्यो. एक म्हणजे तिचल्यो सरकारी नोकऱ्यो न्हय त्यो, ती कंपनी. त्यामुळे कितें नोकऱ्यो ज्यो आसात त्यो कंपनी कडेन आसतल्यो. थंय ताच्या शिवाय एलायड एक्टिविटीज कितल्योशो आसात. थंय हॉटेल्स, बाकीच्यो कितल्योशोच. थंय ते हातून एअरपोर्टाचे जी हाची बिल्डिंगी आसात, त्या बिल्डिंगांनी बारीक बारीक शॉपां, आउटलेटां आसतलीं. मागीर टॅक्सीचो धंदो आसतलो. म्हणजे 4-5 हजार सहज जांकां वेवसाय मेळटलो. आनी शिफ्टीक 4-5 हजार हांव म्हणटा. हां, त्यामुळे आमी ते स्विकारलां. लोकांची आतां मानसिकता जावंक जाय की ही गजाल फुडें वचूंक जाय. आणि कारण 35 वर्सां नंतर तो एअरपोर्ट जरी GMRान बांदलेलो आसलो तरी ती सरकारची मालमत्ता जातली. आणि ज्या वेळार ती सरकारची पूर्ण मालमत्ता जातली, जमिनूय सरकारची आणि एअरपोर्टूय सरकारचो, त्या वेळार ताका दर तातूंत 50%, 60% तरी वाडटले. आणि एक म्हणजे खंय मायनींग सारक्याक खंय तरी सेटबॅक बसला राज्याक, जाल्यार दुसरें कॉम्पेन्सेट करणारें क्षेत्र हें आसा अशें हांव ताजे कडेन पळयतां. आनी ताजे कडल्यान भरपूर अपेक्षा आसा. म्हाका तो पेडण्यान जाता हाचो आनंद. पेडणेकार हे आतां पर्यंत
खंयचे तरी ग्रामीण तालुको अशेंच पळयले वताले. पूण अलीकडच्या काळांत अशे हळू म्हणजे इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसात किंवा इलेक्ट्रॉनीक सिटी जो वेगळोच विशय आसा ती सरकारान गती दिवंक जाय तशी कांयच दिवंक शकले ना. म्हाका तेचेर दुख्ख जाता. हे कॉन्ट्रॅक्टराक काम आसलें म्हणटच कॉन्ट्रॅक्टरान नेटान व्हेलें, इट कूड बी कंप्लिटेड. पूण इलेक्ट्रॉनीक सिटी जर त्याच दृश्टीन जाल्ली जाल्यार इलेक्ट्रॉनीक सिटी आनी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा, ताच्या बरोबर उदकाची स्कीम आनी हॉस्पिटल ह्यो गोश्टी जर जाल्ल्यो जाल्यार पेडणे तालुका विल बी नंबर 1 तालुका. जॉग्राफिकली उत्तरे कडल्यान मेस्ता आसतना काणकोणा कडेन वता आसतना नंबर 1 पेडणे म्हणटात. पूण खऱ्या अर्थान संपन्नतेन पेडणे पयलो जावपाचो. पूण ताच्या खातीर आंच आसूंक जाय, नेट लावंक जाय. म्हाका एक समाधान दिसता की मुख्यमंत्र्यान पयरच घोशणा केली की आपूण आतां मांद्रेचो पालकमंत्री जाता म्हणून. म्हणजे हांव तर एक पाऊल फुडें वचून सांगेन की मांद्रे आनी पेडणे हांगा वेगळे वैचारीक किंवा फक्त भौगोलीक दृश्ट्या ते 2 मतदारसंघ, पूण मतप्रवाह, विचार दृश्टी पळोवपाचोय हे दृश्टिकोण हो लोकांचो एकूच. आनी केन्नाच आमी मांद्रे वेगळे आनी पेडणे वेगळे पळोवंक ना. पेडणेकूय आमदार आसा, मांद्रेकूय आमदार आसा. मांद्रेचोय पालकमंत्री म्हणून स्विकारता हेचो म्हाका आनंद आसा, कारण इलेक्ट्रॉनीक सिटी त्याच्यामुळे नेटान वयतली अशें हांव दिसता. ताच्या बरोबर उदकाची स्किमूय जातली आनी हॉस्पिटलूय जे उद्देशान आमी हॉस्पिटल हे बांदलें हे जीएमसीक लिंक करणारे हॉस्पिटल आणि 100 खाटांचे तो हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लिंक टू जीएमसी. म्हणजे येदे व्हडले प्रोजेक्ट जर येतात जाल्यार तशे आरोग्य विशयकय सुविधा आसूंक जाय. जे हॉस्पिटल कंप्लीट जाला, मुख्यमंत्र्यानूच जेचें उद्घाटन केलें. सक्सेसफूल बिडर हो GMR ठरलो. बरे हातून म्हणजे 36.99% ऑफ रेव्हेन्यू रिसिट्स ताणें सरकाराक दिवंक जाय, पेमेंट करूंक जाय. आनी त्योय कसल्यो केवळ विमानतळा पुरते न्हय, विमानतळाच्या पलीकडे भायर एका बाजून जागा आसा, त्या जागेत एंटरटेनमेंट पार्क येतले, हॉटेल्स येतली पंचतारांकीत, तातूंत मॉल्स येतले आनी ताचें उत्पन्न हे हेतूनच येता. म्हणजे सरप्रायझिंगली 36.99% कोट हो गोंय राज्याच्या दृश्टीन खूपच मोठो आसलो. ताका आमकां एक गजाल उपयोगाक पडली, नितीनजी गडकरी आमकां उपयोगाक पडले. ते PWD मिनिस्टर आनी तांचो जो नॅशनल हायवे चालू आसलें काम अजुनूय चालू आसा तें. हांवें एक तांकां उतार घालें की मोपाचो खर्च हो विमानतळाच्या सादारण 1/3 हो हाका वता, रोडाक वता. हातूनसून सुक्या कोणानसून थंय पावो पर्यंत, कारण तो इलेवेटेड रोड आसलो. तुमच्या हायवे बरोबर जर घेतलो तो जाल्यार आमचो खर्च कमी जातलो. आनी तशेंच म्हणजे त्या नॅशनल हायवे वयल्यान एका बाजून एअरपोर्टा कडेन रस्तो आनी दुसऱ्या बाजून इलेक्ट्रॉनीक सिटी कडेन वचपाचो रस्तो. तुवें इलेक्ट्रॉनीक सिटी कडेन दुसऱ्या बाजून वतलो तो सादारण 1.5 ते 2 किलोमिटरूच आसलो. ताणें रेडिली हे दोनूय रस्ते स्विकारले आनी ताका लागून विमानतळाचो जो खर्च आसलो तो 800-900 कोटीन देंवलो. तो देंवल्या मुळेच कॉन्ट्रॅक्टराचो खर्च कमी जालो. कारण कॉन्ट्रॅक्टरान कसो आसलो, कॉन्ट्रॅक्टरान काम करप, इन्वेस्ट करप आनी तो उपयोगाक हाडप ह्या पद्दतीचेर आसलो तो. म्हणजे डिझायन, बिल्ड, ऑपरेट आनी ट्रान्सफर ह्या पद्दतीन आसलो. ते 800-900 नितीनजीक लागून कमी जाल्यामुळे कॉम्पिटिशन खूप वाडली. निमणे 3 जाण बिडर हे सामके चॅलेंज दिवन एकामेकाक आसले आनी तातूंत सरप्रायझिंगली GMRान हो
36.99 म्हणजे 37% ऑफ रेव्हेन्यू रिसिट्स ह्या सगळे जे उत्पन्न असतले फायद्याचेर न्हय रेव्हेन्यू जो जमतलो तेचेर विमानतळाचेर हॉटेलाचेर मॉल्साचेर सगळे